बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 70 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं सुलेमान का कैदी, मोहम्मद बिन कासिम सुलेमान का कैदी। तो दोस्तों, इशा की नमाज के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी क़यामगाह में दाखिल हो रहा था तो यजीद बिन अबू कबशा ने आवाज दी। खालिद, जुबैर और भीम सिंह अबू कबशा के साथ आ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम दरवाजे पर रुककर उनकी तरफ देखने लगे। यजीद ने करीब पहुंचकर खालिद, जुबैर और भीम सिंह को रुखसत किया और मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में हाथ डालकर इसके कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मशल जा रही थी। अली कुर्सी पर सो रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने यजीद को एक कुर्सी पर बैठने के इशारे करते हुए कहा, इस लड़के को मेरे साथ बहुत मोहब्बत है, यह भी बरमणाबाद में कैद था। यजीद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सरजमीन में वो कौन है जिसे आपके साथ मोहब्बत नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने कुर्सी पर बैठते हुए मौजू सखन बदलने की नीयत से कहा, मैं चाहता था कि रुखसत होने से पहले आपको सिंध के तमाम हालात बता दूं। मेरा इरादा था कि अली सुबह आपसे मिलूं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। यजीद ने कहा, मैं आपसे सिंध के हालात पूछने नहीं आया, मैं आपको यह बताने आया हूं कि आप यहीं रहेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की सरताबी नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं जानते कि सलमान आपके खून का प्यासा है। मुझे मालूम है, अगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे खून के चंद कतरे के लिए आलम इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। आप इस उम्र में मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा दूर अंदेश है। फिर भी मुझे यकीन है कि अगर मैं खुद जाकर सलमान को यह बताऊं कि सिंध में 1 लाख से ज्यादा सिपाही आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, तो वो आपके खिलाफ यकीनन ऐलान जंग नहीं करेगा। लेकिन इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि मैं और मेरे साथ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात मरकज से कट कर अलग हो जाएगी और हम इस दुनिया में एक इज्तिमाई जदोजहद के नाम से महरूम हो जाएंगे। मैं आपको ये समझाने की जरूरत नहीं समझता कि लामरकजियत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को ले डूबती है। यजीद ने कहा, मेरे पास नमाज से पहले रोड के मुअज्जिजीन का एक वफद आया था और वो ये कहते थे कि हमारा देवता हमसे न छीनने। अगर सुलेमान ने आपके साथ कोई बदसलूकी की तो वो तमाम हिंदुस्तान को इसके खिलाफ मुश्तल कर देंगे। आप इस बात की फिक्र न करें, मैं इन्हें समझा लूंगा। यजीद मोहम्मद बिन कासिम का फैसला अटल समझकर खामोश हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इसे सिंध के तमाम हालात बताए और इस मुल्क के बाशिंदों के साथ रवादारी बरतने और मुश्किल वक्त में नासरुद्दीन वाली देबल और भीम सिंह की हदायत पर अमल करने की ताकीद की। यजीद ने उठते हुए कहा, मैं आपसे सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप सलमान के हुक्म की तामील में यहाँ से बेड़ियां पहनकर रुखसत होने पर जिद न करें। इससे हजारों इंसानों के दिल मजरूम होंगे और मुमकिन है कि लोग मुश्तिल भी हो जाए। अगर आप इसमें मसलत समझते हैं तो मैं जिद नहीं करूंगा, वरना इताअत ए अमीर की बेड़ियां पहनते हुए मैं फख्र महसूस करता हूँ। यजीद ने मुसाफा करते हुए कहा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अरब सलारों में से आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरे सब दोस्त हैं, लेकिन जो शख्स मेरी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ है वो जुबैर है। वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। नहीं, मैं उसे एक जरूरी काम के लिए फौरन मदीना भेजना चाहता हूँ। वो आपके हर हुक्म की तामील करेगा। मैं आपके रुखसत होने से पहले इसे रवाना कर देना चाहता हूँ। आप इसे मेरे कमरे में भेज दें। मोहम्मद बिन कासिम ने अली को जगाया और कहा, इन्हें इनके कमरे में छोड़ो और जुबैर को इनके पास भेज दो। यजीद को इसके कमरे में छोड़कर अली जुबैर को बुलाने के लिए चला गया और यजीद मशल की रोशनी के सामने बैठकर खत लिखने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद जुबैर अंदर दाखिल हुआ। यजीद ने हाथ के इशारे से इसे बैठने के लिए कहा। जुबैर देर तक बैठा रहा। खत खत्म करने के बाद यजीद इसकी तरफ मतवज्जह हुआ। आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हो जाइए, खत पढ़ लें। यजीद ने खत जुबैर के हाथ में दे दिया। जुबैर ने खत पढ़ा और इसके मुरझाए हुए चेहरे पर उम्मीद की रोशनी झलकने लगी। यजीद का यह खत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम था, जिसमें इसने मोहम्मद बिन कासिम को आलम इस्लाम का जलील कदर मुजाहिद साबित करने के बाद
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے: محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جانگزار بازوں کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے یہ خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا: آپ کو یقین ہے کہ وہ سلمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ مجھے یقین ہے، تم جاؤ۔ وہ اس وقت مدینے میں ہے، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے عناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلمان خود اتنے با اثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اگر مدینہ میں نہ ہوئے تو جہاں بھی وہ ہوں تم وہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائے۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا: میں ابھی جاتا ہوں، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے پہنچا۔ ناہید، خالد اور زہرا ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا: کیا خبر لائے؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکل رہا۔ ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا: نہیں، تم ناہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا: بھیا، مدینہ میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا: میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کا تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور ناہید، خدا حافظ۔ زہرا، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا، لیکن معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھیرے تھے۔ سرہانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جسے 7 کمسن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کو مسک کر لیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے متحد زبیر کا دل دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ کانپتی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا: میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا: نہیں، ہم ایک بار ضرور ملیں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔